الفيديو numéro 2 concernant l'enregistrement. شنو باش نحكيو في الفيديو هذه؟ باش نحكيو على 5 حاجات. أول حاجة donc on va corriger une application. الدوزيام chose اللي باش نحكيو فيها donc باش نحكيو على l'accès à un champ d'un enregistrement. باش نحكيو زادا على lecture, l'écriture ou l'affectation avec les champs d'enregistrement. باش نحكيو زادا على الستركتور avec فير اللي باش تعوض لنا l'écriture pointée. وباش نحكيو اخر حاجه باش نعملو des applications concernant l'accès, la lecture, l'écriture, l'affectation et structure avec faire. Donc les applications هذم باش on va les expliquer باش نحطوهم على الباج فيسبوك ونستنى الرد نتاعكم pour les corriger. اول application donc نبداو بها اليوم. يقول l'énoncé déclaré en algorithmique et en Pascal une structure enregistrement appelée date qui comporte le numéro de jour JJ de 1 à 31, le mois MM en utilisant un type énuméré mois à définir, type énuméré déjà شفتوه l'année dernière, l'an AA qui est un entier. Donc, question B, déclarer une variable appelée calendrier qui permet l'utilisation de cet enregistrement. On va voir donc comment on va répondre à ces deux questions. Donc, pour déclarer donc, la structure enregistrement date, on a besoin du TDNT. TDNT, donc on a la structure enregistrement date égale enregistrement JJ 1 à 31, c'est un type, ce qu'on appelle type intervalle, surtout l'année dernière. MM de type mois, le type mois c'est un type scalaire énuméré, AA de type entier, fin date. C'est la déclaration de la structure enregistrement date. C'est quoi donc le mois? C'est une structure, ce qu'on appelle scalaire énuméré. Scalaire énuméré, je l'ai l'année dernière. Donc, on va énumérer les mois de l'année solaire. Donc, les mois janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. هنا رمارك مهمة يلزم نسميوهم الكل. هكا لي بوانتيي ثم شكون بعث لي على الباج وحد بوانتيي لا يلزم نسميوهم الكل من الأول للآخر لي 12 موا. الحاجة الثانية دونك لي زاكسون لا لي زاكسون لا نكتبوا اسامي لي موا من غير حتى اكسون. ثالث حاجة دونك نحطوا لي ديفيرون موا من الأول للآخر نحطهم انتر بارونتيز. دونك الكل لي نون دي موا نحطوا بارونتيز في اول موا قبل اول موا وبارونتيز في الاخر مش كروشي كيما جاتني على الباج. هذايا دونك لا ستركتور موا. علاش حطيناها قبل الدات؟ خاطر اون دوا لوتيليزي في التيب دات. وهنا ناخذوا قاعده اللي كي باش نستعملوا تيب في وسط تيب واحد اخر il faut déclarer le type اللي باش نستعملوه il faut le déclarer قبل التيب الاخر. TDO donc puisque هنا ولا عندنا la structure enregistrement date التيب date ولا معروف donc هنا on l'a déclaré donc نجمو نستعملوه في TDO ونقولوا donc l'objet calendrier de type date. Donc en Pascal type mois égale janvier, février, mars etc jusqu'à décembre point virgule في الاخر نفس l'écriture بالضبط كما في l'analyse algorithmique. Date égale record, JJ 1 à 31, MM mois, AA de type integer, and la fin de la structure enregistrement. Puis la déclaration de la variable calendrier, var calendrier de point date. Donc, pour déclarer la variable enregistrement. La variable calendrier de type enregistrement date. Question 2 concernant l'application 1. En utilisant la question 1, déclarer une structure
enregistrement élève qui contient les champs suivants: nom, prénom, sexe, moi. الستركتور هذه ديجا شفناها في الفيديو اللي فاتت. جست زدنا لهنا لا دات نيسونس اللي باش نستعملوا فيها الستركتور الجديده كون ديكلاري في الكيستيون 1. يقول هنا دات نيس ريبريزونتون لا دات دو نيسونس دان élève. دات دو نيسونس دونك باش يكون فيها jour و mois و l'année. que remarquez-vous? On va remarquer quelque chose. باش نقولوا شنو اللي لاحظنا لهنا. Donc la réponse. Donc on va utiliser, puisqu'on va déclarer ces structures élèves, on va utiliser le TDNT qui malade. Élève égale enregistrement, nom chaîne de 20 caractères, prénom chaîne de 15 caractères, sexe de type caractère, moi de type réel. هذوما déjà شفناهم من الفيديو اللي فاتت. وجديد date naissance de type date. Ok, de type date. Le type date اللي déjà on l'a déclaré في الكيستيون 1. Donc شنو نلاحظوا لهنا؟ نلاحظوا اللي champ enregistrement date NIS, c'est un champ de l'enregistrement élève. هو بيدو c'est un enregistrement. معناه هنا عندنا un enregistrement dans un enregistrement في وسط enregistrement واحد آخر. معناها enregistrement imbriqué. Ok. Donc يقول هنا on remarque que le champ d'un enregistrement peut lui-même être un enregistrement. DateNess est un champ de type date qui est un enregistrement. Donc la deuxième partie de cette vidéo, l'accès à un champ. Comment accéder à un champ? نكتبوا اسم l'objet, اسم l'enregistrement, point, اسم الشامp. سهل ياسر الحكاية. اسم l'objet, اسم الفاريابل enregistrement, point, الشامp اللي حشنا به. وهذا en analyse algorithmique et Pascal. Ok. Exemple. E1.nom, E2.moi, معناها اسم l'enregistrement E1, اسم الشامp nom, donc E1.nom, puisque l'enregistrement E1 de type élève fit le champ nom, donc on peut écrire E1.nom, E2.moi, E1.datness.jj. نقولك في جي الحكاية هذيا. Donc E1 c'est un enregistrement, فيه date naissance qui est aussi un enregistrement, et date naissance فيه le champ JJ. Ok. Donc عبارة هنا الحكاية كاين عندنا un dossier في وسطه un dossier في وسطه un fichier. باش نوصلوا دونك للفيشيي يلزم نحلوا الدوسيي الأول الدوسيي الثاني من بعد نلقاو لو فيشيي. اكزاكتومون بالضبط هنا E1 point datness معناه باش نحلوا الشامp datness point jj باش نخلطوا للشامp jour. اوكي. ردوا بالنا لهنا remarque très importante. jamais نكتبوا E1 point datness. ردوا بالنا لهنا jamais نكتبوا E1 point datness. E1 point datness وحدها ما تكفيش. خاطر هذيك قلنا c'est un enregistrement. كي نقولوا E1.datness مستحقة الشامp. مستحقة باش نزيدوها بوان واسم متاع الشامp اللي يخص الداتنس. خاطر E1.datness c'est un enregistrement, c'est pas un champ d'enregistrement. l'accès بالطريقة هذه غلط. ou plutôt نقص. دونك تعديو للبارتي اللي بعدها اللي هي l'affectation. Comment faire affecter une valeur à un champ d'un enregistrement. En analyse et algorithmique, aider objet.champ, اسم l'enregistrement, le variable enregistrement point champ, c'est l'accès, reçoit la valeur اللي باش نحطوها فيها. Bien sûr, هنا la valeur يلزم تكون de même type que le champ de l'enregistrement ou de type compatible. كما تعرفوا في l'affectation بين زوز يلزم يكونوا de même type ou de type compatible. Ok. En Pascal, id objet.champ de point égal valeur. Exemple. E1.prénom reçoit Zainab. E1.sexe reçoit F. E2.datness.mm كما قلنا هنا
في datnes écriture pointée double باش نخلطوا للشون mm reçoit Mars. ردوا بالنا لهنا c'est mm de type scalaire énuméré ما نحطوش Mars entre guillemets. Mars تكتب tel qu'elle est. اوكي ما نحطوها بين حتى شيء. Mars entre guillemets معناها شين دو كاركتير. كي تبدا سكالير énuméré نحطوها من غير guillemets. E1 reçoit E2. Est-ce que c'est possible ou non? Oui. La réponse, oui. نجمو نعملو affectation بين deux enregistrements بشرط أن يكونوا de même structure معناه فيهم les mêmes champs. E1 فيه les champs nom و prénom و sexe و moyenne و date naissance. يلزم ال E2 كيف فيه la même structure. اوكي يلزم زوز يكونوا دو تيب élève ويكونوا فيهم les mêmes champs بالضبط. وقتا نجمو نعملو E1 reçoit E2 وإلا E2 reçoit E1. في الحالة هذه les valeurs des champs اللي موجودين في ال E2 كلهم يمشيوا لل E1. معناتها E1 reçoit E2 عبارة كتبنا E1.nom reçoit E2.nom E1.prénom reçoit E2.prénom E1.sexe reçoit E2.sexe etc. les champs الكل هذه الكل نجمو نختصروها ب E1 reçoit E2. اوكي تعديو الحاجة الثالثة بالنسبة للي champs d'enregistrement اللي هي الليكتور. Donc comment faire la lecture d'un champ d'un enregistrement? On analyse donc id objet.champ égale données. En algorithmique lire id objet.champ. id objet.champ كما تفهمنا اللي هو l'accès للشامp d'enregistrement. هنا في الاناليز تكتب بطريقة تعرفوا la lecture d'une variable حاجة égale donnée. On analyse la lecture d'une variable en l'algorithme lire اسم الفاريابل. كيف لهنا في بلاصة اسم الفاريابل يولي id objet.champ. En Pascal read ولا readline id objet.champ. Exemple. Donc E1.prénom égale à donnée, lire E1.sexe, read E2.moy, lire E2.dateness.aa. ردوا بالنا من حاجة ردوا بالنا لنقولوا read E1.dateness.mm. هذه غلطة. تقولوا علاش هذه غلطة؟ على خاطر E1.datness.mm الشامp mm التيب نتاعو très bien التيب نتاعو سكالير انيميري والسكالير انيميري كما شفنا en troisième année لن نجمو نستعملو معاه لا لير لا إكرير. en باسكال زادا ما نجموش نستعملو معاه لا رايت ولا ريد. ردوا بالنا من الحكاية هذه كي تبدا الفاريابل دو تيب سكالير انيميري ما نجمو نستعملو معاها كاين لافيكتاسيون. اوكي باش نحطو فيها فالور الفاريابل دو تيب سكالير انيميري كاين بالافيكتاسيون هكا. اوكي نتعديو دونك ليتاب اللي بعدها اللي هي ليكريتور l'action d'écriture. On analyse algorithme écrire id objet.champ. En Pascal write id objet.champ والا write line id objet.champ. كما تفهمنا id objet.champ هو l'accès للشامp d'enregistrement. Ok. Exemple. Écrire E1.moy, write E2.datness.aa, write len E1.sexe. Ok. ردوا بالنا زادا هنا ما نقولوش write E1.datness.mm. تفهمنا اللي التيب موا ما نجموش نعملو معاه لا لير لا إكرير لا ريد لا رايت. L'étape d'après, donc on va passer la structure avec fer. شنو هو structure avec fer؟ هذه structure باش تختصر لنا l'écriture pointée. في بلاصة باش نكتب E1.nom, E1.prénom, E1.sexe, E1 etc. donc نكتب with E1 do ونحي ال E1 في وسط الويث. اوكي باش ناخذ ان اكزامبل باش نفهموا الحكايه كيفاش تصير. كيفاش نكتبوها الويث؟ on analyse algorithme avec variable faire ensemble d'action fin avec.
en Pascal, with variable do, ensemble d'actions, and point, virgule. Exemple, avec E1 faire, في بلاصة باش نكتب E1 point non égale à donner ولا lire E1 point non باش نولي نكتب avec E1 point non avec E1 faire lire non. اش معناها هذيا avec E1 faire lire non؟ هذيا تعوض لي lire E1 point non. معناها كيف نخرج عبارة بلغة المات باش نخرج E1 en facteur. Ok. De même donc pour les autres champs, كيما عملنا donc lire non, donc lire prénom اللي باش تعوض E1 lire E1 point prénom, كيف lire sexe, lire moyenne, lire date naissance point j. تلاحظوا لهنا في الحكاية الكل نحينا E1 point. كي نستعملوا ستركتور افيك تبقى نفس الستركتور لير واللي كرير اكسترا، جست نحيو منها ليكريتور بوانتي. دونك او 1 بوان اللي حطيناها في الافيك، اسم الفاريابل انريجسترومون اللي حطيناها في الافيك نحيوها هي ومعاها البوان اللي جست بعدها. دونك كانت هي اصلها لير او 1 بوان دات نس بوان جي جي، نحينا الاو 1 بوان دونك قعدت lire datnes.jj. بعدها دونك datnes.mm reçoit avril. تقولوا لهنا علاش ما عملناش لير؟ دونك نرجعوا للرمارك متاع بكري، قلنا اللي الام ام سي دو تيب سكالير انيميري وما تمشي معاها كان لافيكتاسيون. هذيك علاش هنا دونك حطينا اون فالور في الفاريابل دونك في الشون ام ام حطينا la valeur avril. Lire datnes.aa fin avec. Ok. هكا donc نعملوا la lecture des différents champs de l'enregistrement E1. آخر حاجة donc pour finir donc deux applications. Les applications هذم donc je vais les lire, je vais les expliquer وباش ان شاء الله باش يهبطوا في الباج Facebook. Établir une application 2, donc établir une analyse modulaire, l'algorithme et la traduction en Pascal d'un programme qui permet de saisir et d'afficher un enregistrement nommé livre, caractérisé par titre chaîne de 30 caractères, nombre de pages entiers non signés. قريتو عمليه donc les entiers non signés معناها les entiers اللي يكونوا كان positif أكهو. Nom de l'auteur, chaîne de 25 caractères et date d'édition enregistrement. كيقول لي date d'édition enregistrement signifie اللي باش نستعملوا le type date اللي كنا نحكيو عليه بكري. اوكي. Application donc 3. Établir une analyse modulaire, l'algorithme et la traduction en Pascal d'un programme qui permet de créer des types intervalles heure t. Donc هنا عندنا donc 3 types intervalles. Les types intervalles شفتهم en 3e année. Donc 3 types heure t. Donc l'heure نعرفوا مليح اللي هي c'est un intervalle اللي يبدا من 0 ويوفى في ال 23. Donc 0 heure اللي هي نص الليل 23 زور دونك ل 11 متاع الليل. دونك لي زور يبداو من 0 ل 23، ما ينجموش يكونوا اقل من 0، ما ينجموش يكونوا اكثر من 23. المينوت تعرفوا مليح من 0 ل 59، فتنا 59 نعاودوا نرجعوا للزيرو، والسكوند كيف من 0 ل 59. دونك فوز الي ديفينير لي تيب انترفال الثلاثه هذم اللي كنت نحكي عليهم. دونك بوي ان تيب انregistrement tenté donc qui va regrouper les trois champs de type intervalle. Puis d'afficher si deux temps T1 et T2. Donc T1 et T2 sont de type temps T. T1 et T2 sont deux variables de type temps T, deux variables enregistrement. Vous allez comparer T1 et T2 et vous allez dire, donc vous allez écrire un module qui va nous déterminer si T1 et T2 sont égaux ou elle. Bien sûr, deux temps sont égaux إذا كان ont la même heure, la même minute et la même seconde. Ok. Donc je vous remercie pour votre attention ونتلاقاو في الفيديو الجاي.